Good day, guys. So today's video we are making tutorial about the body kit, which is to how to repair body like press ana muna mong repairon. But before we're starting, so mag-andam sa may mag-prepare sa may tools to use para ana. We have welding machine, sander para mag-cutter sa plane sheet, then also the paint, then PPE, yes PPE, kaya mag-welding mi para protection sa among mata. Muna si Potpot, tagsugod na siya og sokod para itapak dire. Next one. So let's go, we're starting. Butan ng puno. Yan ang giwilding, kikisumpay niya ang bakal. Siya yung mga gubang relasyon diya, nagbulag. Halit na mo dili kaya atong sumpayon. Samo kay mga Ay! Against the light, man.